saat terbelah hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibersihkan saat beliau diasuh oleh ibunda tercinta, yakni ibunda Halimatus Sa'diyah. Pas masih kudik itu, ia terbelah, terbersih. Selesai sudah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ammal marratus saniyatu, pembelahan yang kedua, faqad syukka, sungguh telah benar-benar sadrahu syarifi sallallahu alaihi wasallam, itu hati beliau dibelah, dibersihkan saat beliau beranjak usia wa huwa ibnu asyara sinina, saat beliau berusia 10 tahun. Nah, 10 tahun Malik terbersih hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pembersihan ini, penyempurnaan ini bukan tanpa hikmah Bapak tiang selapu, tapi memiliki hikmah yang amat luar biasa. Yang keempat, pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terbelah, terbersih hati beliau di usia 10 tahun. Niki hikmahnya Nabi bahasan beliau, wal hikmatu fihi innal asyara qaribun min sin taklifi. Bahwasanya anak lamun wah 10 tahun wah mulai terbebani tentang beban-beban taklif. Wah mulai ngerti, wah mulai tahu kena, wah mulai iya wah masa pubertas biasa kanak-kanak ni. Nanti saat terjaga, nanti saat luar biasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau menginjak 10 tahun, beliau terbersih hatinya oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Wa quddisa hatta la yatalabbasu bi syai'in mimma yu'abu 'ala rijali. Ia terbersih, terbisu agar tidak terkontaminasi bisyai'in dengan sesuatu mimma yu'abu 'ala rijali, yang mana dapat merusak, yang mana dapat menghancurkan daripada kebiasaan para pemuda saat itu. Sehingga anak kodek lamun 10 tahun biasa wah mulai aktif gati. Santer si telur lamun terjaga, teringat dan sebagainya. Apalagi saat-saat di zaman beliau di mana anak kecil suak tahun doang wah keruan balik makin doang lek Mekah lamun arak baterjang usia 10 tahun darak paran. Anak 10 tahun, marak usia 20 tahun si beli awak lek Mekah niki. Ya pun guru-guru tiang di narak menarik lek usia 20, rata-rata 15. 16 Syekh Muhammad Yad Ar-Ra'i, beliau selesai hatam selaku pelajaran beliau 14 tahun umur. Merari 15 tahun. Nah, kanon usia beliau yang sekarang yang ke-51, bijum-bijum beliau onin waya teparan pada ruan, pada seusia. Sak bajang merari. Isu sak belik-belik awak dengan lek Arab. Jadi saat kedua kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah hatinya saat beliau berusia 10 tahun. Kemudian yang ketiga, wa ammal marratus salisatu faqad syukka sadruhu syarif sallallahu alaihi wasallam indal maji'i Jibril alaihi salam bil wahyi ilaihi hina nubbi'a. Saat saat pertama kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu beliau dibersihkan, dibelah dada beliau untuk kemudian hikmahnya Nabi niki untuk menjamin daripada kemuliaan kesempurnaan daripada Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmatu fi hadza syaqi, dan hikmah daripada pembelahan yang ketiga ini kama afadahul muhaqqiqun, sebagaimana sering dijelaskan oleh para muhaqqiq niki ulama-ulama yang mana beliau pengarang kitab niki sudah secara zahir. Aran Al-Arifu Billah, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, beliau digerai Al-Arifu Billah. Lebih atas Malik Muhaqqiq, setelah niki Al-Arifu Billah. Wah sampai makam bukan sesuatu yang dilihat dengan mata secara zahir melainkan batin. Sudah tertahu wasul ila Allah Subhanahu wa taala. Huwa ziyadatu fi ikramihi wa imdadihi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatihi wa i'dadihi liyatalaqqa ma yuha ilaihi biqalbin qawiyyin fi akmalil ahwali al-qudsiyah al-mardiyah. Di hikmah dibelahnya hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga niki
agar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi insan yang lebih kuat, nanti insan nabiaran menambah daripada kemuliaan dan ketabahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Nabi serta menambah kesiapan Nabi dalam menyambut turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat wahyu pertama diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril, hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati beliau sudah dalam keadaan kuat, sempurna, suci dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki salah satu dalil yang membuat kekuatan kehebatan Al-Qur'an sampai hari niki tidak ada keraguan, bahkan tidak satu pun dapat menandingi dan merubah daripada isi Al-Qur'an Al-Karim. Karena banyaknya persifat yang disiapkan oleh Allah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditempatkannya mukjizat Al-Qur'an niki sangat luar biasa. Yang mungkin alhamdulillah 1444 tahun kita masih bisa merasakan manisnya kita membaca Al-Quran di bawah naungan panji-panji Islam. Kemudian saat terakhir niki, saat terakhir mungkin sampun jam ya 13 menit. Saat terakhir, saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah dada beliau, wa ammal marratul rabi'atu faqad syukka sadruhu syarif fi lailatul Isra'i kama warada fi sahihain. Jadi saat keempat niki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah dada beliau, dibelah hati beliau, sebagaimana yang masyhur sering kita dengar, sering kita simak saat taklim dan sebagainya, dan diriwayatkan juga dalam dua kitab yang amat luar biasa masyhur, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saat beliau Isra Mi'raj, badai dan jadi sida Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang keempat niki adalah wal hikmatu bi hadza syakki kama afadahu al-arifuna huwa ziyadatu fi ikramihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah daripada kemuliaan, kemudian wa i'zamihi, keagungan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ziyadatu fi imdadihi wa i'dadihi, dan menambah kesiapan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lita'ahhubi lilwuqufi baina